السلام عليكم. الحصة اللي فات كنا هضرنا على لا ميز اون فورم دي باراغراف. شفنا ان باراغراف كيفاش كيتعرف عليه لو تكستور، شفنا الطرق ديال لا ميز اون فورم ديالو، لي زونكادرومون، لي روتري etc. Aujourd'hui, on va voir les illustrations. Les illustrations, كنقصدو بهم l'ensemble des objets qu'on insère dans un texte. مثلا les images, les dessins, les schémas، يعني أي حاجة كنزيدوها على لو تكست اللي ماشي تكست في الأصل ديالها بيان سور. ناخدو دوز إكزومبل. ملي كتشوفو هاد جوج ديال لي تكست، دونك هنايا النظر ديالكم غيمشي غالبا نحو هاد ليماج هادي. دونك هنايا كنشوفو لامبورطونس دو لوتيليزاسيون دو ليماج. قبل ما تقرا لو تكست، ليماج هي اللي كتجرنا باش اننا نقراو هاد لو تكست هذا قبل ما نقراو هذا، مع العلم انه سي لو ميم تكست pardon. Donc on a le même texte ici, mais celui-là on dit que c'est un texte illustré. Nous avons une illustration sous forme d'image. Nous avons une image ici. هنايا لا texte non illustré, donc بوحدو هكذا ما كيلفتش الانتباه ديالنا. من هنايا كنقدروا اننا نستخلصوا واحد المجموعه ديال الفوائد ولا لي بينيفيس ديال l'utilisation d'une illustration dans un texte. Donc la première des choses هي اللي شفنا دابا c'est attirer l'attention du lecteur. L'illustration elle permet d'attirer l'attention du lecteur, كتلفت الانتباه ديال القارئ. Ensuite, ça peut aussi donner des idées sur le sujet du texte. كتعطينا واحد المجموعة ديال الأفكار على الموضوع، علاش كيتمحور هذاك لو تكست قبل ما نقراوه حنايا. Ça peut aussi éclaircir des notions du texte. يقدر أنها تفسر لنا مجموعة ديال المبادئ أولا ديال الأفكار اللي كاينين في لو تكست. Et voilà, etc. Donc, اليوم اللي غنشوفو les illustrations اللي غنهضروا عليهم أو le type d'illustration qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les images. Donc, on va voir comment insérer des images dans un document texte. On passe à la pratique. On va continuer dans le même texte de la dernière fois. La mise en forme des paragraphes. Voilà. Dans le texte, on va insérer une image qui va représenter le sujet travail des enfants. Bon, طبيعة الحال déjà غنكون وجدت هاد l'image هادي، غتكون تحطات déjà عندي في البيسي هنايا، تحطات في un certain dossier. من بعد غادي نحاولوا نقلبوا عليها الطريقة كالتالي. Donc كنمشي vers l'onglet insertion هنايا. OK. Ensuite هنايا غتلاحظوا معايا un groupe qui s'appelle illustration. العنوان ديال الدرس. من بعد كنختاروا la commande image. Je clique sur image كيعطينا une boîte de dialogue. هنايا كنقدروا نقلبوا في هاد les documents هادو. Donc par exemple je fais comme ça, j'entre ici cours vidéo. هنا كاينين لي زيماج اللي كنخدموا بهم في لو كور ديالنا. دونك هنايا je trouve travail des enfants. هنا فين درت هاد ليماج هادي je fais كنكليكي فوق منها, après je fais insérer et voilà, maintenant on a inséré l'image. Voilà, l'image elle est insérée. المشكل اللي كاين في ليماج دابا هو ملي كنبغيو نحركوها كيكون فيها كتخلق لنا مشكل، ما كتحركش باريحيه في وسط لو تكست. هنايا كتبقى كل مره فين غاديه. الوغ لا ميثود باش كنحددوا المكان ديال ليماج ولا لا بوزيسيون ديالها بالنسبه لو تكست هو اننا كنستعملوا لابياج. هاد لو بوطون هذا une fois كنكليكي على ليماج كيبان لي هاد لو بوطون. je fais comme ça, je choisis un certain habillage, par exemple carré. هنايا هاد ليماج هادي كتحط sous forme de carré بالنسبه لو تكست, وهنا كنتحكموا فيها كيف ما بغينا بطبيعه الحال في لي ديفيرون تيب دابياج اللي كاينين حسب طبيعه الحال النوعيه ديال الصوره.
allez, on essaye de récapituler ce qu'on a vu dans cette séance. Donc la première des choses, il y a ce qu'on appelle les illustrations. Voilà, on a vu que les illustrations sont les objets insérés dans un texte, les images, les dessins, les schémas. On a vu un petit exemple comme ça. Et ensuite, on a parlé de l'utilité des illustrations. Donc on a dit l'illustration permet d'attirer l'attention du lecteur, permet de donner des idées sur le sujet du texte, éclaircir aussi des notions du texte, etc. Ensuite, dans la pratique, on a parlé de l'insertion des images. La première des choses, on a vu que pour insérer une image dans un texte, on utilise la commande image qui se trouve dans l'onglet insertion. Microsoft Word. Ensuite, شفنا كيفاش كنقدروا اننا نخدموا نعدلوا في الوضعيه ديال l'image par rapport le texte. ما يسمى l'habillage du texte. Donc, l'habillage du texte permet de choisir la position de l'image par rapport au texte. بمعنى كيختار لنا الوضعيه ديال الصوره بالنسبه لهذاك التكست. واش l'image il est devant le texte, le texte, il est derrière le texte, mora le texte, à chaque arrière-plan, il est au travers du texte, il est carré, rapproché, etc. La commande habillage s'affiche en cliquant sur l'image. Une fois vous cliquez sur l'image, vous allez la commande habillage. Donc, ça se diffère d'une version le texteur, la version d'Akhra. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement la commande habillage ou là, l'outil habillage qui confie le texteur. كيف ما كان هذا التكستور بطبيعة الحال ماشي بالضرورة أننا نكونوا خدامين مايكروسوفت وورد ولا بأي فيرسيون واحدة أخرى راه غادي نقدروا نلقاوها. Et voilà, comme ça on termine le cours. Donc هاد لي دو بارتي الأخرانيين اللي بانوا لكم هما اللي غادي تكتبوا في الدفتر ديال الدروس ديالكم ici et là. Merci et à la prochaine Inch'Allah.